So there you have it, no? Ang mga orig ng mga membro sa grupo. Some of the original members decided to move to the States, like Lola Maing and Lola Nelly, my grandparents. And Mr. and Mrs. Efren Kalasang, or as I call them, Wiwa and Wiwo, moved to the States too. Ay, di ay maran, yung po sila sa States? Yeah, pero I think mas una pa yung mga grandparents compared sa ako Feel po na ako. While some of the original members are gone, they welcome a new set of couples. For sure, no, nga nalingaw jud kaayo mo ato nga performance. So unsa pa, dili na nato ni Dugayo, no? Kay kablo jud ko nga excited na kaayo mo. Let us listen to the new harmonic couples and they will give us a song called Mubo Lang. Dali ko, kayo mag-record. Mubulala ang atong panahon.